बासुदेवपुर ब्लॉक अंतर्गत नायकाणी डिहिरे मारुति संगठन पक्षरु चलिथिबा श्रीराम पारायणर पूर्णाहुति हो जाइछि। शेष दिन में 5000 ऊर्ध्व श्रद्धालु मानक पई प्रसाद सेवन व्यवस्था हो जाइछि। 35 वर्ष धरी एही कार्यक्रम चली आसुछि। शांति श्रृंखला सह समस्त कार्य समापन होइथाय बोली सदस्य माने सूचना दैछन्ते। ए गारे गोटे पवित्र मंच रामचरित मानस नवान्न पारायण मंच एठी प्रतिवर्ष हुए। ए वर्ष मध्य होउछि। गत वर्ष होउथला मु आस्तिली गत वर्ष। ए वर्ष भी आसिली द्वितीय वर्ष को आसिली। कौन कहिबे तो राम कथा हरे व्यथा रामाय रामचंद्राय रामभद्राय वेदस्य रघुनाथाय नाथाय सीतयां पतये नमः। आज सारा जगत राममय आमे जानिचंती। समस्ते भगवान राम को भल पाती। समस्ते जानती जे आम आत्मा राम आम हृदय रे आम शरीर रे आत्मा स्वरूप रे भगवान राम अच्छे एक सब जानते। किंतु ये ग्रामवासी माने जो उद्यम करिसंती भगवान राम कथा सुनिबा पई भगवान राम बाबद रे चर्चा करिबा पई जो रामचरित मानस नवान्न पारायण कार्यक्रम करिसंती स्वागत योग्य पदक्षेप। बहुत आनंद लगुच। गत वर्ष आसती ए अंचल लोक मानकर एते सुंदर व्यवहार सुंदर श्रद्धा आउ भूली पारिलिनी। ए वर्ष पुणी थे द्वितीय वर्ष को आसिली। कौन कहबी खाली एतिकी कहूची ए जगतटा राममय हवा दरकार। आउ एतिकी कहबी समस्ते आउ कौन कहतु न कहतु सीताराम की जाए एतिकी कहीदेले मनर पापताप सब दूर हो जाए। तेणुक विशेष धन्यवाद देवी अनुष्ठान को एवं ए ग्रामवासी मान को तथा आपण मान को धन्यवाद। रमाकांत सेवा फाउंडेशन मैनेजिंग ट्रस्ट तो श्रीरामचंद्र पारायण जो नवान्न पारायण थिला आज तार उद्यापन दिवस आम तो मारुति सेवा संघ से कार्यक्रम कराती जो थी आम सामिल होइतिलु। आज तार उद्यापन दिवस आम फाउंडेशन सेवा तरफ आम गोटे प्रसाद सेवन व्यवस्था करूँ जोटा कि 5 ରୁ 6 हज़ार लोकंर प्रसाद सेवन व्यवस्था है। आमर सब सदस्य मैंने उपस्थित अच्छा केमती सुरुखुरे प्रसाद सेवन कर श्रद्धालु मैंने जी से आम पिला माने ध्यान देते। नवान्न पारायण केते दिन धरी चली केते वर्ष धरी चली आज यही वर्षटा हूँ 35तम वर्ष। यहाँ 9 दिन धरी चले। आज तार शेष दिन। आज तो माने जो प्रत्येक दिन जो प्रवचन कार्यक्रम हुए 1000 ରୁ 1200 श्रद्धालु आसती प्रवचन शुणती। आज किंतु आम आकलन कर अधिक भाव से जो प्रसाद सेवन व्यवस्था 4 ରୁ 5 हज़ार श्रद्धालुओं प्रवचन वक्ता तो अनेक आसी मो जानवर जोटा कि परिचित पंडित जितु दास आसते काली भी आसते मनोज प्रधान आमर अनेक वक्ता आसती जोटा कि बहुत उत्साह ये जो पारायण को भक्त मैंने एक प्रकार अपेक्षा करता। 9 दिन जो वर्षा हो कि झड़ हो से आसती आ प्रवचन में भाग नि। आज तो से आम शेष दिन आगु 35 वर्ष हो गला किंतु यार पूर्व वर्ष भी आम फाउंडेशन प्रसाद सेवन व्यवस्था था। ए वर्ष भी आम तार प्रसाद सेवन व्यवस्था कर श्रीरामचंद्र मानस मारुति सेवा संघर सभापति अटू आमर आज शेष उद्यापन दिवस धूमधाम लोक नाम यज्ञ भी आम शेष होम फाउंडेशन तरफ खाया पीया व्यवस्था भी आम 5000 लोक कराई। मु सुशांत कुमार बारिक मारुति सेवक संगठन जड़े कर्मी। एटी दीर्घ 35 वर्ष धरिकी नवान्न पारायण चली आशार बहुत सुनाम धन्य वक्ता प्रवचन देवाक आसन। मुख्यतः ए वर्ष आमर प्रथम 3 दिन आसीथिले पुरुषोत्तम महाराज, द्वितीय 3 दिन निरंजन महापात्र, तृतीय 3 दिन ओडिशार सुनाम धन्य वक्ता जितु दास एवं मनोज प्रधान महोदय आसते। तत्सहित जड़े माने लेडीज वक्ता आमर रंजिता प्रियभाषिनी से एक पुरी आसते। दीर्घ जो 9 दिन व्यापी कार्यक्रम हुए सका सूर्य पूजा तापर आमर व्यास महाराज द्वारा आमर जो पारायण पठन करा जाए तापर पारायण संध्या समय संध्या आरती हुए तापर भजन समारोह पर आमर प्रवचन कार्यक्रम आरंभ हुए। एटी मिनिमम 2000 2500 3000
रु भक्त कम हुअन्तिनि समस्ते एटी श्रद्धार सहित ए अनुष्ठान को आसंती आटी क्या किसी पैसा मगा जाए से स्वतःप्रत भाव में समस्ते आनी एटी पैसा दियंती तांकरी पैसा रे अनुष्ठान है अनुष्ठान टी ए अंचल ग्रामवासी मानकर दान पुण्य रे अनुष्ठान टी गढ़ी उठी आ मु विशेष किसी कहवा चाहेनी एटी आमर पिंटू बाबू जी अच्छा सहायता आम लोड़ी सी आमको पूर्ण सहयोग कर विशेष किसी कहवा चाहेनी ଆପଣଙ୍କ ପରିଚୟ ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଶ୍ରୀରାମଚରିତ ମାନସ ନବାନ୍ନ ପାରାୟଣ ମହାଯଜ୍ଞ ହେଉଛି ମାରୁତି ସଭା ସଂଘ ମଲ୍ଲିକାଦେବପୁର ନାୟକାଣ୍ଡି ତରଫରୁ 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି এই অনুষ্ঠান ମୁଁ ସମ୍ପାଦକ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ନାରାୟଣ ମାହୁନ୍ତ ମନା। ପ୍ରଥମେ ଆମର 1992 ମସିହାରେ এই অনুষ্ঠানটি ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା। ଆଜି 35 ବର୍ଷ ହେଲା এই କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଯେତେବେଳେ 1992 ମସିହାରେ ଏଠି ଗୋଟେ ବରଗଛ ଯେଉଁ ଥିଲା ଏଇ ଗତ ବାତ୍ୟାରେ ସେ ଗଡ଼ି ପଡ଼ିଛି। ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳିଆ ଜଣେ ଜୀର୍ଣ୍ଣଶୀର୍ଣ୍ଣ ବୃଦ୍ଧ ସେ ବସିଥାନ୍ତି ଏବଂ ତା ଅନର୍ଗଳ ହନୁମାନ ଚାଳିଶା ସୁନ୍ଦରାକାଣ୍ଡ ରାମଚରିତ ମାନସ ଗାଇ ଚାଲିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଯେଉଁ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କଲେ ଭାବିଲେ ଏ ଜଣେ ମହାନ ବ୍ୟକ୍ତି ଧର୍ମାତ୍ମ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଟିକେ ତାଙ୍କୁ ଲୁଗା ଯୋଡ଼େ ବା ବସ୍ତ୍ର ଯୋଡ଼େ ଆମେ ତାକୁ ଦେବା ଏ କଥା ଭାବିକି ଯେତେବେଳେ ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ବସ୍ତ୍ର କିଣିବା ପାଇଁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଜଣ ନାହାନ୍ତି। ସେ କୁଆଡ଼େ ପଳେଇଗଲେ କି ଉଭାନ ହେଇଗଲେ ସେ ଏବେ ସୁଦ୍ଧା ମାନେ ସେଟା ଗୋଟେ ଅଲୌକିକତା ଭିତରେ ରହିଛି ଆମ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ରହିଛି। ତେଣୁ ପରାମର୍ଶ ମାଗିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଥିଲେ ସ୍ୱାମୀ ଜୀବାନନ୍ଦ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ ଯିଏକି ତୁଳସୀ ଆଶ୍ରମ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ବୈତାପୁର ଆମର ଯେଉଁ ଗୋବିନ୍ଦପୁର ଯେଉଁ କଟକ ଜିଲ୍ଲାର ସେଠି ସେ ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମ ସେ ଆମର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ କାଳୀପୁରରେ ସେ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସମୟ ଆସି ରହନ୍ତି। ସେ ସମୟରେ ସେ ଥାଆନ୍ତି। ଏକଥା ଯେତେବେଳେ ସେ ଶୁଣିଲେ ସେଠୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ନାଇଁ ଇଏ ମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଇଏ ନିଜେ ସ୍ୱୟଂ ହନୁମାନ ମହାରାଜ ନିଜେ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଇଏ ପୀଠର ଇଏ ଗଛର ଇଏ ପଡ଼ିଆର ମହିମା ଅଛି। ତେଣୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏଠି ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ କରାଯାଉ ଏବଂ ସେଇ 1992 ମସିହା ଠାରୁ ହିଁ ଏ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିଛି। ସେଇ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ପୁତା ହେଇଥିଲା ଆଜି 35 ବର୍ଷରେ ପଦାର୍ପଣ କରିଛି। ତାପରେ ଇଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ କ'ଣ ହେଉଛି ନା 9 ଦିନ ବ୍ୟାପୀ ଚାଲେ। ପ୍ରଥମ ଦିନ ପୂର୍ବ ଦିନଟା ସେଦିନ ଆମର କଳସ ବୁଡ଼ାଯାଏ ଅଧିବାସ ଆଉ ମହାସମାରୋହରେ ହୁଏ। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଆମର ଯେଉଁ ପିଣ୍ଟୁ ବାବୁ ଆମର ଜଣେ ଆମ ଶ୍ରଦ୍ଧେୟ ସାନ ଭାଇ ରମାକାନ୍ତ ଫାଉଣ୍ଡେସନ ସେବାର ସେ ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି ପିଣ୍ଟୁ ପ୍ରଧାନ ସେ ସହଯୋଗର ହାତ ବଢ଼େଇଛନ୍ତି। ଗତ 2 ବର୍ଷ ହେଲା ସେ କଳସ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆମର ଯାଉଛି। ଯେଉଁ ପ୍ରଥମ ଦିନ ଆମର ଯେଉଁ ଯାଇଥିଲେ ଆପଣମାନେ ସବୁ ଆସିଥିଲେ ଯେଉଁ ପାଖାପାଖି 300 ଆମର ଯେଉଁ ମା ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା କଳସ ଆମର ଯେଉଁ ନିକଟସ୍ଥ ମନ୍ଦିରରୁ ବୁଡ଼ା ହେଇକି ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଆଜି ମଧ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 5000 ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ହେଇଛି। ଏ ଯେଉଁ ଗତ 9 ଦିନ ଭିତରେ ବିଶିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକ ଜିତୁ ଦାସ ଆସିଥିଲେ। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ 10 ତାରିଖ ସେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସିଥିଲେ। ଗତକାଲି ମଧ୍ୟ ମନୋଜ ପ୍ରଧାନ ସେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ବିଶିଷ୍ଟ ପ୍ରବଚକ ସେ ମଧ୍ୟ ଆସିଥିଲେ। ତଥା ପ୍ରତିଦିନ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱନାମଧନ୍ୟ ପ୍ରବଚକମାନେ ସବୁ ଏଠି ଆସିକି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଅତୀତରେ ଯେଉଁ ଦୀର୍ଘ 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପ୍ରବଚକ ଯାହାଙ୍କର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ଖ୍ୟାତି ଅଛି ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଠି ଆସି ପ୍ରବଚନ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁମାନେ ଏ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ମାନସିକତାରେ ଅଛନ୍ତି ମାନସିକ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏ ନାଇକାଣ୍ଡି ମଲ୍ଲିକାଦେବପୁର ମଞ୍ଚ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଏବଂ ବିଖ୍ୟାତ ମଞ୍ଚ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ପାଇଁ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରାତଃରେ ଆମର ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା ହୁଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବ୍ୟାସ ମହାରାଜ ଅଛନ୍ତି ସେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପଠନ କରନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ 9 ଦିନର ଯେଉଁ ଭାଗ କରାଯାଏ ରାମାୟଣ ଯେଉଁ 7 ଖଣ୍ଡ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ଭାଗ କରାଯାଇଛି। ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଅନୁସାରେ ସେ ରାମଚରିତ ମାନସ ପାରାୟଣ ପାଠ କରାଯାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ପାଠ କରାଯାଏ ସେଇ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମଟା ସେଇ ଯେଉଁ ପଠନଟାକୁ ଆମର ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପ୍ରବଚକମାନେ ସେଟାକୁ ପ୍ରବଚନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ କହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ତା ସହିତ ମଧ୍ୟ ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମଧ୍ୟ କିଛି ପ୍ରସାଦ ସେବନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ପାଇଁ ହେଇଥାଏ। ଆଉ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଯେଉଁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତି ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ଯେଉଁ ଭଜନ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୁଏ। ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଆଜି ମହାଯଜ୍ଞ ଥିଲା।
जो चरु अन्न प्रस्तुत होता समस्त चरु अन्न व्यवस्था अच्छी यज्ञ सरी जाइए जो 4टा बेले आम यज्ञ होता संध्या पूर्व जो नियम अनुसार संध्या पूर्व यज्ञ पूर्णाहुति होती शह शह श्रद्धालु से यज्ञ बेले उपस्थित थे आपण माध्यम निवेदन रखी जमी यार उत्तरोत्तर रिपोर्ट आरसीएन ओडिया।